चलो बाय बाय कर दो फुआ ने बाय बाय सी यू oh hachu ko raradyo. So ayan guys, paalis na kami, binababa na nga nila itong mga gamit natin, and right over here din na natin ang baby. So ayan guys, busy si mommy dito sa pag-aano nitong juice. Mommy, good morning. Good morning. Sukarocho. Mosambi no ros. Koneharo. Jano haron tayo haro. So ayan guys, busy si mommy dito sa pag-extract nitong juice. Tapos ako, nire-ready ko na yung ulam natin for today. Ayan, meron tayong ringer or eggplant, and meron tayo ditong dana. So magluluto tayo ng ulam. And then afterwards, magpapack na tayo nitong mga nasto natin. So tingnan nyo naman ang dami naming snacks na dadalhin sa Philippines. Tapos dito, yung mga chocolates natin. And dito yung bag. And right over here, natutulog si Sahib. Natutulog ang ating baby. So ayan siya. So ayan guys, mag-aano na tayo, mag-e-empake na tayo. Nandito na yung mga bagahe natin. So dito natin ipapack yung mga gamit. And ayusin ko na din yung mga gamit ni Ivan kung ano nga ba yung dadalhin ko sa Philippines. Kasi yung iba, baka makaliitan na niya. So dadalhin natin yung mga masusuot pa niya. Ito yung buong cabinet ni Ivan guys. Ayan. So ito, hinignan ko na to. So aalisin na natin yung mga kailangang alisin. And ito mga damit niyang to. Ayusin na natin kung ano ba yung masusuot niya sa Philippines. And dito naman guys, busy si mommy. Ayan. Fresh flour. So, dadalhin namin yan sa Philippines para sa rolling ni Milan. So, ayan guys. Ito yung mga gagamitin namin. So, mas maganda ginagamit to kasi marami kaming mga Indian snacks. So, may mga malalapad. Kung ilalagay namin dito, medyo magkukulangan kami ng space and mas maraming dalhin naming luggage. So ito, ganyan lang siya, open lang siyang ganyan. So iaano na natin itong mga chocolates and itong mga snacks na to. Mama, daddy. Mama, daddy. Mama, daddy. Mama. Say mama first, mama. Daddy. No, mama first, mama. Daddy. Mama first, no? No mama, no daddy. Poi. Poi. Deadu. Iya. Poi daw. Deadu. 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 Say mama first, mama. Ivan. Poi. Ivan. Deadu. Poi. Mama. Ano kaya yung first word ni Ivan, no? Let's see what is the first word of Ivan. You guys are saying mama, mama. First word will be daddy. Maybe camera. Camera. Look, Camera. he's looking at camera a lot. Poi. Poi. Oh. Poi. Mama. Ay, nabre kaso. Uja. Deadu. 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 Mama. 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 Ne? Mama. Mama. Rara check it. Mama. Ew, gee. So, ayan guys, ready to go na tayo. Nandyan na lahat ng mga bags natin. And ayan si Ivan. Hi, Ivan. Hello? You're gonna go to the Philippines? Yes! So, inaayos na nila guys. Ayun yung sasakyan natin. Hindi pa nila naaalis yung plastic kasi kakakuha lang natin ng isang araw. So, ilalagay nila sa likuran. પછી ઠેલાનું વજન ઉપર આવે તો ઊભી તો પડી ના પડે ઠેલો ના આવી સપોર્ટમાં બાજુ આવ અહીંયા મૂકી દો સીટમાં જોડે Interior na ba?
ક્ષેત્રાંકિત પાર્લર પણ એમાં Shiva Mama, yata malwa. Shiva Mama, hi. Andito yung Shiva Mama niya before kami umalis. To meet us. Hi everyone! So kanina, nakita nyo na nag-empake na kami ng mga gamit and nilagay na namin sa sasakyan. So right now, I have Janu. Hi! Mommy! Kemcho! Ayan, si Ivan. Ayan, natulog lang siya. So kakagising niya lang. And dito papakita ko yung kasama namin sa harapan. Suko siya? Ivan વગર ગમે નહીં. Ayaw daw nila na wala si Ivan. Naverarse. Endo hirarse pachi. So, right over here in front. Hello, Kemcho. So, ayan, right I'm over not here. the driver this time. It's Doc Milan, Kuya Milan, and Papa busy driving. Kemcho ko pa. Boss. Yung crew busy sila. So, ayan, pupunta kami ng Ahmedabad ngayon. So, we'll be meeting some of our relatives first, and then diretso na kami. What time is our flight, Milan? 12. So, our flight will be 1 o'clock. Sorry. So our flight will be 1 o'clock in the evening. So we'll be eating dinner there, stay with them. So I'll update you later, guys. So it's 3 o'clock, 3:40 na, guys. Magmimerienda na kami dito sa may daanan para hindi na kami gutumin sa daan. And also at least makain namin yung mga gusto naming pagkain. So, bumaba kami dito para kumain ng bataka puri and samosa. So, ayan guys, pasok na tayo dito sa loob. Mag-order na tayo. Meron silang bataka puri dito and samosa. So, ayan si Mommy and Jan. Ayan si Milan. Let's go and order. What is this? Chanibor. Ikyu. Chaki Lopella. Chak Pusale? One natin, guys. Chap. What is this? It's Chanibor. Chanibor. It's a little bit sour. Yes, it's supposed to I sound. don't like it. So, ayan guys. Kaya na yung may paisapis mo lang. Chalo, let's go. Bayad na. Magbayad na tayo. મોબાઈલ અંદર Ano yan, guys? What is this one? Samosa છે, Samosa. દાળવાળા છે. So, they have samosa and dalwara. Hello. And dito naman is bataka puri. They also have chai in here. Where's the chai? Ahuray. Chai kardo. So, ayan yung chai nila, guys. Tapos doon, right over there, merong samosa. સમોસા ને કાઢવાનું હે Ani che suche? Wara. Wara? Dal wara. Pwede samosa. લસણ ડુંગળી Lasa na ako. So, ayan guys. Samosa yan. And meron silang malaking ano doon for the chat. Ayan. Mamimiss nila ang apo nila, guys. Tignan nyo naman kung gaano ka-sweet. Ayan, kain na tayo, guys. Aho siya, mami? Handuo. So, ayan, handuo pala yan. How much? 30 rupees? 30 rupees, guys, for isang dish na yan. Sobrang mura. Ayan, pwede kang kumuha nito. Pwede mong dalhin dito sa may lugar mo. Chalo. બટાકા પૂરી ના લીધી Nahi. Bon. રાતે ચાલુ થશે હવે.
So, ayan, first time nilang itatry. સમોસા જોડે મસ્ત લાગે ખાવું છે, Ivan? પેલી ચોરા પડી છે ચાલુ ખાવી હોય તો પપ્પા, સારું છે? મસ્ત છે? મમ્મી? ક્રન્ચી? મમ્મી? દાલ વાળા ખાવા દાલ વાળા એ ગરમ છે Ayan si Jano. How was it, Jano? Yummy? દાલ વાળા બહુ ગમે Ivan, Also like that. Ivan. We have to buy something like this for Ivan. Ivan. લઈ આવો આગળ આય હાય Ivan Ivan લાઈટ ચાલુ કરીને લે Ivan તારા ટર્મિનલની નજીક ઊભું રાખીને So, ayan, nakarating na kami, guys. Dito sa may આગળ airport. છે જગ્યા આગળ જગ્યા હશે આજે તો બહુ ઓછી છે પબ્લિક હા બહુ ઓછી પબ્લિક છે Ayan, konti lang yung tao ngayon, guys. તને જે નજીક પડે તેવું થઈ રહ્યું આજે તો ખાલી જ ખાલી છે આ હિટને મૂકવા આવ્યા ને તો બહુ જ પબ્લિક હતી So, ayan guys, paalis na kami. Binababa na nga nila itong mga gamit natin. And right over here, tinan natin ang baby. Oh, bopre, natutulog ang baby natin. So, ayan. Nandyan din si Part Boy. Part Boy, kam siya. So, ayan. Nandirito si Melaninol. So, lalagay na natin yung mga gamit natin dito sa may stroller. નાના ખાઈ દે ખાલી So, ayan. Time to go. બિયાલી પરસન લા મ્યુઝિક વાળી છે ચાલુ કર ચાલો મમ્મી અમે જઈએ. Oh, rarso na. Badug na bolis. Huwag daw sabihin yun. Ayaw niya guys. Naiiyak siya. લાવો બીજી મિલન પેલી આડી મૂકી દેવી ચાલશે બસ થઈ ગયું. તારું બેગ આવી ગઈ Here. ઓકે એક બે આપણી હેન્ડબેગ Ah, barabar siya. So, chine-check namin yung luggage namin. Chalo, let's go. Chalo. 6 ના ગણ તો 7 ગણ જો આજુ છે એ Chalo, Jay Samnaran. Ayaw mo? You don't want to go? Hi, Ivan. You don't want to go, baby? Chalo. Nagpapaalam na yung mga lolo at lola. Chalo. બહાર નીકળી જાઓ બહાર છે ને ખાલી અહીંયા અમારું અમન લઈ લે ને પછી બહાર વેટ કરજો પછી ડાયરેક્ટ જતા અહીંયા ખાલી Tatlo. Bye-bye na daw. Bye-bye. So, ano naman? Chalo. Oh, nana. Ay, kamera raja. Oo, bre. Ayaw, hindi kaya. Ek महिना जवान हो जाए काली ररसो ना तू बोली ना रडावेस तू शानी जो रडावेस
Raraj. Jo, babre. Ayaw pa kawalan ng lola. Oh? Hachu ko rarajo. She is not crying. You are making her cry. Naka, sunay. Chalo, ni kariya. Chalo. Time is full કરો છો. ચાલો જય સ્વામિનારાયણ. આજુ પુઆ ચાલશ. બાય. ફુવાની નજીક જાય તું તો. ફુવાથી નજીક જાય છે. ઓસ્ટ્રેલિયાથી નજીક જાય તો. ચાલો જઈએ. તમારું પહેરેલું છે પેલું બ્લુ. ચાલો તાતા, લેટ્સ ગો. મસ્ત દેખાય છે ને. ઉભો રહો. આ બાજુ ગોલ ગોલ ફરજો એમ. ચાલો બાય બાય કહી દો ફુવાને. બાય બાય. સી યુ. ચાલો મને બચ્ચું. ચાલો. બાય. ચાલો જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ. ચાલો જય